Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti jima'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya wasyuhada waslimat tabi'in wal ulama al muslimin mukhlasin wal mujahidin wa li jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat al ahya'i minhum wal amwat kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Min hadrat sultanil awliya huwasil a'zam qutbul alamin sayyidi Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani Qudussallahu sirra Syekh Qasim Jilan Baghdadi Syekh Ma'ruf Al-Karakhi Syarraf Syekh Qudis min hadrat Syekh Babil Anjami Syekh Ahmad Al-Badawi Syekh Husain Ar-Rifai Syekh Basid Taifur Ibn Nasal Busdami Syekh Samzin Muhammadin Al-Hanafi Syekh Ibn Al-Arabi Al-Hatimi hadrat Alhamdulillah bin Alawi Al-Haddad alaika ya Allah min masyariqil ardi ila magharibiha barriha bahriha min yaminiha ila shimaliha kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati syekhina Syekh Imam Nawawi Al-Batani Syekh Abdul Syakur Syekh Abdul Fadl Syekh Junaid bin Abdul Qahar Syekhina wa murbakhina Syekh Muhammad Rafi' Mahmud bin Mahmud Dahlan wa usulihim wa furihim kullu majma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahdlatul Jami'ah Mu'assis Nahdlatul Ulama Syekh Hasim Asy'ari Syekh Wahab Hasbullah Syekh Birisan Suri Syekh Wahid Hashim Syekh Abdurrahman Wahid Syekh As'ad Samsul Arifin Syekhuna Khalil Syekh Ahmad Siddiq Jember Jami' Auliya wal Ulama fi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fan Allahumma la ta'khir mujrahum wa la taftina ba'dahum nafa'ana wa bi'um wasyararihim wa anwarihim barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyayikhina ustadzina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nakhussu khassa mu'allif wa tafadhal Syekh Marzuki Mustamar Khadimul Muhasabir Rasyad Malang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda waddinil haq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, di hari puasa yang kedua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan waktu yang kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Ramadan itu adalah anugerah terbesar
bagi umat Islam, khususnya bagi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersama-sama untuk mengisi bulan Ramadan semaksimal mungkin. Jangan sampai ketika kita nanti berpisah dengan bulan Ramadan, kita belum melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah, untuk kajian kitab Al-Muqtadafat kemarin sudah dibuka. Untuk hari ini lanjut ke bab tsani, bab kedua yang menjelaskan tentang sholawat, halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani utawi bab kang kaping pindho iku as-sholawatu ing dalem mertelaaken maring sholawat. Fadilatus sholati wassalami ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan maca sholawat lan salam ing atase Kanjeng Nabi. Ing dalam Al-Qur'an dipun jelasaken qala wasdawuh sapa Allah taala, Gusti Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha satemene Gusti Allah wa malaikatahu lan malaikate Allah yusholluna hale padha maca sholawat, padha ngaturaken sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina he eling-eling wong akeh silazin amanu kang padha iman sapa alladzin sallu maka padha ngucapna sholawat alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallimu lan padha ngaturaken salam tasliman kelawan salam penghormatan. Al-Ahzab, surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar, lan iku kacaritos saking Abdullah bin Umar Ibnul As radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Ibnu Umar, annahu satemene Ibnu Umar iku sami'a mireng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi yaqul hale dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapa wange sholat kang maca selawat alaya ing atase ingsun sholatan kelawan sak sholawat, sholat mongko maca sholawat, sholat mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biha kelawan sholawat mau asyron ing 10. Rawang riwayataken hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali iku kacaritos saking Sayyidina Ali radhiyallahu muga-muga ngritani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Ali. Qala ngendika sapa Sayyidina Ali, qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al bakhilu utawi wong kang medhit utawa wong kang pelit iku man wong zukirtu kang den sebut asma ingsun indau on ing sandinge man falam yusolli mongko ora bales selawat sapa man alaya ing atase ingsun. Rawang riwayataken hadis sapa Tirmizi, Imam Tirmizi. Wa qala lan ngucap sapa Tirmizi, hadisun utawi lafaz hadis iku hasanun sahih, hasan sahih. Di sini dalil keutamaan salawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa Allah, malaikat Allah semuanya mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima, maka ucapkanlah sholawat dan salam dengan salam penghormatan kepada Rasulullah. Nah, mengenai ayat ini ulama menjelaskan bahwa sholawat Allah kepada Rasulullah itu adalah sholawat penghormatan. Jadi bukan menyembah
sholawat penghormatan kepada Rasulullah. Dikatakan di ayat yang lain bahwa laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah memuji Rasulullah dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Nah, kemudian sholawat para malaikat kepada Rasulullah itu adalah untuk mendoakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan salawat orang-orang yang beriman kepada Rasulullah itu adalah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis dari Abdullah bin Umar bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar mendengarkan dari Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu solawat, maka Allah juga akan memberikan solawat kepada seorang tersebut dengan dibalas 10 kali. Dan solawat Allah kepada makhluk itu adalah rahmat atau kasih sayang atau ampunan. Kemudian yang selanjutnya hadis dari Sayyidina Ali bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang bukan pelit karena harta, bukan, tapi al-bakhil orang yang pelit manakala disebut nama Kanjeng Nabi, ya, di sisinya dia mendengarkan dengan telinganya, falam yusalli alayya, maka dia tidak menjawab salam. Maka ketika ada orang yang mengucapkan shallu ala Nabi Muhammad, dibalas dengan shallu alaihi, atau Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, shalli wa sallim alaihi, ya Rabbi shalli alaihi. Dengan menjawab salam tersebut berarti kita tidak termasuk orang-orang yang pelit. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Nadbul iktsari minas sholati alaihi sholatu wassalam khususan yaumal jum'ati wa lailatahu. Anjuran memperbanyak minas sholati saking sholawat alaihi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususon dan khususaken, dikhususkan yaumul jum'ati ing dalam dina Jum'ah wa lailatahu lan wengine Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'ud lan iku saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, aulan nasi utawi utama-utamane menungso bi ana ing ngarsane ingsun nang yaumul qiyamah ing dalam dina kiamah iku aksaruhum luweh akeh-akeh nas alaya ing ngatasé ingsun apane salatan uli maca selawat. Rawang riwayataken ing hadis sapa Tirmizi, Imam Tirmizi wa qolan ngucap sapa Imam Tirmizi hadisun utawi lafaz hadis iku hasanun hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aus bin Aus lan iku saking Aus bin Aus radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Aus bin Aus. Qala ngendika sapa Aus qala was dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum, sak temene saking luweh utama-utamane pira-pira dina sira kabeh iku yaumal jum'ati dina Jum'ah. Faksiru mongko padha ngakehaken sapa sira alaya ing atase ingsun minas sholati saking maca selawat fihi ing dalem Jum'ah. Fa inna sholatakum mongko sak temene selawat sira kabeh iku ma'rudatun den pentukaken alaya ing atase ingsun.
Faqalu maka padha matur sapa sahabat, ya Rasulullah, kaifa hale kepripun tu'radu den pentokaken salatuna sholawat kita alaika ing atase panjenengan, wa qad aramta lan teman-teman lebur panjenengan. Qala dawuh sapa Rasulullah, yaqulu hale dawuh, innallaha azza wa jalla sak temene Gusti Allah azza wa jalla maha luhur sapa Allah, harrama ngaramaken alal ardi ing atase bumi ajsadal anbiya ing rusak pira-pira jasate pira-pira nabi. Rawang riwayataken hadis sapa Abu Dawud bi isnadin sahih kelawan isnad sahih. Dua hadis ini menjelaskan, yang pertama adalah keutamaan orang-orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah. Orang yang paling utama di sisi Rasulullah pada hari kiamah yaitu adalah orang-orang yang paling banyak di antara kaum, di antara manusia yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dari sahabat Aus menjelaskan Rasulullah bersabda, sesungguhnya dari hari-hari kalian yang paling utama itu adalah hari Jum'ah, maka berbanyaklah membaca sholawat kepadaku di hari Jum'ah, karena sholawat engkau sekalian pada hari Jum'ah akan disampaikan kepadaku. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta, bagaimana akan disampaikan salawat kita kepadamu ya Rasulullah dan engkau telah lebur, hancur. Maksudnya apa? Rasulullah sudah wafat. Ketika sudah wafat, nah kemudian Rasulullah menjawab, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi untuk merusak jasad-jasad para nabi. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Nadbu tahmidi wassalati alaihi salatu wassalam qabla du'a. Nadbu tahmidi, anjuran bertahmid, membaca hamdalah, wassalati alaihi salatu wassalam, dan membaca salawat kepada kanjeng Nabi qabla doa, sebelum doa. Di anjuran membaca tahmid dan membaca salawat sebelum berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. An Fudhalah lan iku saking kacarita saking Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Fudhalah. Kala ngendika sapa Fudhalah, sami'a mireng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong yad'u kang donga fi sholati ing dalam sholate rajul lam yumajjidi kang ora ngegungaken sapa rajul Allah taala ing Gusti Allah taala walam yusallilan ora maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase kanjeng Nabi. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajila hadza, ajilah hadza, cepet-cepetan hadza ikilah wong, utawa gancangaken ikilah wong. Sumada'a mongko nuli ngundang sapa kanjeng Nabi hu ing rajul. Faqalan dawuh sapa kanjeng Nabi lahu maring rajul auli ghairihi, utawa sakliyane rajul, idza shalla ari kalane ndonga sapa ahadukum salah suci sira kabeh, falyabda mongko becik ngawiti bitahmidi kelawan maca tahmid, bitahmidi rabbi kelawan maca tahmid maring pangeran.
Subhanahu maha suci sapa Allah, subhanahu maha suci sapa Rabb, wasana ilan ngalem-ngalem alaihi ing atase Rabb. Suma yusolli mongko nuli maca selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi. Suma yad'u mongko nuli ndonga ba'da ma sawise perkara syaa kang kersa sapa rajul. Rawang riwayataken hadis sapa Abu Dawud wa Tirmizi wa qalan ngucap sapa Tirmizi hadisun utawi lafaz hadis iku sahihun sahih. Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Fudhalah bin Ubaid bahwa Rasulullah mendengar seseorang yang berdoa di dalam salatnya atau setelah salatnya yang tidak mengagungkan Allah, tidak membaca sholawat kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah berkata, ajilah haza, orang ini tergesa-gesa. Kemudian Rasulullah memanggil rajul tersebut, seorang tersebut, dan dia berkata kepada rajul, seseorang tersebut, atau kepada orang-orang lain yang mungkin ada di sekitar orang tersebut. Rasulullah berkata, manakala salah seorang kamu sekalian itu berdoa, falyabda bitahmidi rabbih subhanahu, maka mulailah dengan memuji atau mengagungkan Allah, maha suci Allah, wasani alaih, dan ngalem memuji kepada Allah, kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah, kemudian berdoa, ya. Summa yad'u ba'da ma syaa, kemudian berdoa apa saja yang dikehendaki. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatu majlis sholati wassalami ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawi keutamaan majlis sholawat wassalam lan salam ing atase Kanjeng Nabi, menjelaskan keutamaan majelis sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir, iku kacarita saking Jabir radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Jabir. Mastama'a, ora kumpul sapa kaumun kaum, summa tafarraqu mangko nuli pisan sapa kaum, an ghairi zikrillahi saking ora zikir maring Allah, wa sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan ora maca sholawat maring Kanjeng Nabi, illa qamu ang kejaba kamu padha jumeneng sapa kaum, an antana saking luweh busuk, min jifatin saking batang utawa bangkai. Rawang riwayataken hadis sapa At-Tayalisi wal Baihaqi wa Diya. Hadisun utawi lafaz hadis iku sahihun sahih. Dari Jabir radhiyallahu an, maka berkata suatu kaum yang berkumpul, majtama'a qaumun summa tafarraqu an zikrillah, kemudian berpisah dengan tidak menyebut nama Allah, wa sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membaca salat kepada Rasulullah, illa qamu an antana min jifatin, kecuali mereka akan berdiri dalam keadaan yang lebih busuk daripada bangkai. Makanya dalam majelis apapun, terutama majelis, itu jangan lupa membaca sholawat dan hamdalah minimal. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Hurairah iku saking kacarita saking Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah majtama ora kumpul sapa qaumun qaum fi majlisin ing dalem majlis fatafarraqu mongko padha pisan sapa qaum walam yazkuru lan ora padha zikir Allah ing Allah walam yusollu lan ora padha maca sholawat sapa qaum ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi illa kana angkejaba ana apa majlisuhum majlisi qaum tirotan ing dadi penyesalan alaihim ing atase qaum nang di yaumul kiamat ing dalam dina kiamah rawang riwayataken hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Ibnu Hibban lan Ibnu Hibban hadisun utawi lafaz hadis iku sahihun sahih. Jadi sahabat Abu Hurairah menjelaskan tidak berkumpul suatu kaum yang mereka berpisah tanpa berzikir atau bersolawat kepada Kanjeng Nabi kecuali majelis mereka akan menjadi penyesalan besok di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjut ke al-babus salis, bab yang ketiga. Al-babus salisu utawi bab kang kaping 3 iku anwa'u zikri ing dalam mertelaaken pira-pira warnane zikir. Bab yang ketiga menjelaskan macam-macam zikir. Qala usdawu sapa Allah Gusti Allah taala wala zikrullahi lan yakti zikir maring Allah iku akbaru luweh agung ay fadilatin tegese keutamaan Al-Ankabut 45. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu adalah lebih besar keutamaannya. Wa qalan dawu sapa ta'ala Gusti Allah taala fazkuru mongko padha zikir sapa sira kabeh mongko padha eling sapa sira kabeh ni ing ingsun sak mangsa-mangsa padha zikir sira kabeh ing ingsun azkur mongko nyebut sapa ingsun kum ing sira kabeh. Surat Al-Baqarah 152. Wa qalan dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala falaula mongko lamun ora zikir. Iki Nabi terkait kali Nabi Yunus annahu sak temene Nabiullah Yunus kana mongko ana sapa Nabi Yunus minal musabihin saking golongane wong kang nyucikaken wong kang padha tasbih nyucikaken maring Allah lala bisa mongko yakti tetep sapa Nabi Yunus fi batnihi ing dalem wetenge iwak ila yaumi yub'atsun temu kemaring dinane den bangkitaken as-safat. Jadi kalau sekiranya Nabi Yunus bukan termasuk golongan orang-orang yang mensucikan Allah yang maktubkan dalam Al-Quran zikirnya Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, maka apa? Maka niscaya Nabi Yunus masih tetap akan di perut ikan sampai kapan? Ila yaumi bu'atsun, sampai hari dibangkitkan, yaitu hari kiamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala usdawah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani utawi kalimah loro khafifatani kang enteng karone ala lisani ing ngatasé disebutaken lisan saqilatani kang abot karone fil mizani ing dalem timbangan habibatani tur kang den cintai den demeni karone ilar rahmani maring Gusti Allah kang Maha Rahman. Rupane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Subhana maha suci, subhanallahi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ing lafaz subhanallah bihamdihi subhanallahil azim rawang riwayatkan hadis Al Bukhari, Imam Bukhari. Hadis 6682 wa muslimin lan Muslim 2694. Rasulullah bersabda, dua kalimah yang ringan diucapkan di lisan dan berat di dalam timbangan nanti di yaumul mizan, maksudnya di akhirat nanti ketika ditimbang amal kebaikan. Habibatani ila rahman, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kedua kalimah tersebut, yaitu kalimah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, ini yang biasa dilantunkan atau diucapkan pada saat tahlil. Nah, jadi kalau tahlil enggak ada dasarnya, nah ini hadisnya yang sering diucapkan di tahlilan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. An Samurah bin Jundab, iku saking Samurah bin Jundab ibni Jundab, kala ngendika sapa Samurah, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul kalam utawi luweh den demen-demen ucapan ilallahi maring Allah taala iku arbaun ana papat. Jadi kalam atau kalimah yang dicintai oleh Allah itu ada 4. Di rupane papat subhanallahi, sijine lafaz subhanallah, walhamdulillahi lan alhamdulillah, wala ilaha illallah lan la ilaha illallah, wallahu akbar lan Allahu akbar. La yadurruka ora bahayani ka ing sira bi ayyihinna kelawan endi-endi papat badak takang ngawiti sapa sira. Rawang riwayataken hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Kalam atau kalimah yang dicintai oleh Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, biasa diucapkan setelah sholat. Jadi kalau setelah sholat warkanadin itu wiridan, yaitu ada dasarnya ya, yang diucapkan ada dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Juwairiyah lan iku saking Juwairiyah ummil mukminin kang dadi ibune wong mukmin, radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anha saking Juwairiyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyasmin indiha saking sandinge Juwairiyah bukratan ing dalam waktu esuk hina sholat subha ing dalam semangsane sholat subuh. Wahia utawi Juwairiyah iku fi masjidiha ing dalam panggonan sholate Juwairiyah. Sumaraja mangkono li balik sapa Kanjeng Nabi ba'da an adha ing yen to duha ing sakwise ing yen to sakwise duha sapa Kanjeng Nabi. Wahya utai Juwairiyah iku jalisatun wong wadon kang lungguh fihi ing dalem masjid. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, mazilti ora gingsir-gingsir sira aliyama ing dalem dina alal halati ing atase tingkah allati ya hal faraqtu kang pisah sapa ingsun ki maring sira alaiha ing atase hal. Qalat mongko matur sapa Juwairiyah, na'am nggih Kanjeng Nabi. Faqala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu yakti temen ngucap sapa ingsun ba'da ki sawise sira arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimah salah samarratin kang den waca telung ambalan.
Lau zinat lamun den timbang bima kelawan perkara silema kulti kang ngucap sapa sira ai juwariyah tegese juwariyah mundul yaumi mundul yaumi ing ikilah dina lawazanat hunna yakti ngimbangi apa papat dirupane papat subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih wa fi riwayatin dalam riwayat kang liyane subhanallahi adada khalqih subhanallahi ridha nafsih subhanallahi zinata arsyih subhanallahi midada kalimatih rawahu Muslim. Jadi dari Ummul Mukminin Juwairiyah binti Haris radhiyallahu anha bahwasanya Kanjeng Nabi keluar dari rumah pada pagi hari pada saat melaksanakan sholat subuh, sementara Ummul Mukminin Sayyidah Juwairiyah masih berada di tempat sholatnya. Kemudian ketika Rasulullah kembali setelah melaksanakan sholat duha dan melihat Sayyidah Juwairiyah masih tetap duduk di tempat sholatnya. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau masih tetap dalam keadaanmu semenjak waktu itu kutinggalkan? Nah, kemudian Juwairiyah menjawab, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, aku telah mengucapkan setelah meninggalkan engkau tadi 4 kalimat yang dibaca 3 kali. Andaikan kalimat-kalimat itu ditimbang dengan kalimat-kalimat yang dibaca engkau sejak tadi, niscaya kalimat-kalimat tersebut akan sebanding. Ya, apa kalimatnya? Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi Rasulullah 4 kalimah yang diajarkan Rasulullah yang dibaca setelah subuh itu mengimbangi zikirnya seseorang yang berzikir pada saat pagi salat subuh sampai waktu duha. Nah, dibaca 3 kali yaitu subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. An Abi Hurairah taiku saking Abu Hurairah radhiyallahu ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah kala ngendika sapa Abu Hurairah qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqula yakti lamun ngucap sapa ingsun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ing lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu luweh demen ilaya maring ingsun mimma saking perkara tolaat kang lingsir alaihi ing atase ma apa asyamsu srengenge rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah iku carita saking Abu Hurairah radhiyallahu muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi man utawi sapa wonge qala kang ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin ing dalem sedina mi'ata maratin ping 100 ambalan kanat mongko ana lahu tetep keduwe man idla asyri riqabin bebasaken 10 budak wa kutibat lan den catet lahu ketuwe man mi'atu hasanatin 100 kebagusan wa mukhiyat lan den lebur anhu saking man apa mi'atu sayyiatin 100 kealanan wa kanat lan ono apa zikir utawa lafaz maulahu ketuwe man iku khirzan pangreksa perlindungan minasyaitani saking setan ya mahu ing dalem dinane man zalika
mengkono-mengkono yaum hatta yumsiya sehingga kata yumsiya sehingga teka apa waktu sore. Walam yutilan ora ditekaken ahadun wong suwiji bi afdhala kelawan luwih utamane mimma saking perkara kang teka bi kelawan ma illa rajulun ing kejaba rajul wong amila kang ngamalaken aksara kang luwih akeh minhu saking ahad. Qala dawuh qala ngendika sapa Abu Hurairah waman utawi sapa wonge qala dawuh sapa Rasulullah waman utawi sapa wonge qala kang ngucap subhanallah walhamdulillah ing subhanallah wa subhanallah bihamdihi fil yaumi ing dalam dina sidina mi'ata maratin ing 100 ambalan khutat mongko den lebur apa khotoyahu ing dosane ing keluputane man wa ing kanat lan lamun ana apa khotoyat iku misla zabatil bahri umpamane untuke segara rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim an Jabir bin Abdillah saking Jabir bin Abdillah radhiyallahu muga-muga ngridani sapa al-Gusti anhu saking Jabir bin Abdillah kala ngendika sapa Jabir sami tumbering ingsun sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi afdhalu zikri utawi luwih utama-utamane zikir iku la ilaha illallah lafat utawa zikir la ilaha illallah kala ngucap sapa Tirmizi Imam Tirmizi hadisun utawi lafaz hadis iku hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mu'ad lan iku saking Mu'ad radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti anu saking Mu'ad kala ngendika sapa man kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wonge kana kang ana sapa man niku akhiru kalamihi akhir ucapane man iku la ilaha illallah ing ucapan la ilaha illallah dakhala mongko manjing sapa man al jannata ing swarga rawang riwayat kang hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wal Hakim lan Hakim makolan ngucap sapa Hakim sahihun utawi sahihul isnadi kelawan sahih sanad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id lan iku saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti anu saking Abu Sa'id kala ngendika sapa Abu Sa'id kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu padha nalkin sira kabeh mautakum ing wong matine sira kabeh utawa sing arep mati la ilaha illallah ing lafat ing ucapan zikir la ilaha illallah wong arep mati dituntun kalih kalimat la ilaha illallah rawang riwayatun hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa al-Asy'ari lan iku saking Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu muga ngridani sapa Allah Gusti anhu saking Abu Musa al-Asy'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masalul lazi umpamane wong yazkuru kang zikir sapa allazi rabbahu ing pangerane allazi wallazi lan wong la yazkuru kang ora zikir hu ing rabb iku masalul hayyi kaya umpamane urip wal mayyiti lan mati rawahul Bukhari. Jadi wong sing ora zikir bedane perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu layaknya seperti orang hidup dan mati. Kalau ada orang hidup tapi tidak pernah berzikir atau jauh dari zikrullah maka apa? Seperti orang mati. Tidak ada bedanya orang hidup tapi seperti orang mati. Karena apa? Tidak berzikir. Nah itu bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri lan iku saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anu saking Abu Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku suila den suni pirsa tentang klete sapa Kanjeng Nabi ayul ibadati utawi endi ibadah iku afdhalul luweh utama apane derajate indallahi taala ana ing ngarsane Allah taala yaumul qiyamah ing dalam dina qiyamah qala dawuh sapa Rasulullah az-zakiruna utawi wong kang padha zikir Allah ing Allah kasiron kang akeh qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah wa minal ghasi lan iku saking
wong perang fisabilillah ing dalam dalane Allah azza wa jalla maha luhur sapa Allah. Qala mangko dawuh sapa Rasulullah lau daraba lamun menggal utawa nyabetaken bisayfihi kelawan pedange fil kufari maring wong kufar wal musyrikin lan musyrik hatta yang kasiro sehingga pecah wayahtasibalan gupak utawa bahasa Indonesia berlumuran diman ing darah lakana mengko ana sapa azakiruna wong kang zikir Allah ing Allah afdalul iku afdal luwih utama minhu saking al-ghazi fi sabilillah apane darajatan derajate. Jadi sahabat Sa'id bertanya, ibadah mana yang paling afdal, yang paling utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Rasulullah menyebutkan az-zakirunallah katsiran, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak, yang banyak berzikir kepada Allah. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, apakah lebih utama juga dari al-ghazi fisabilillah, dari orang yang berperang di jalan Allah? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, kalaupun seorang memenggal atau membunuh orang kafir dan musyrik sehingga darahnya bercucuran, maka orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama derajatnya dari al-ghazi atau orang-orang yang berperang di jalan Allah. Nah, itu keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada al-ghazi. Zikir orang-orang Nahdliyin menjadi senjata. Jadi lebih baik derajatnya daripada al-ghazi orang yang perang. Ditekan itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas iku kacarita saking Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Ibnu Abbas aidon halihune kala ngendika sapa Ibnu Abbas hasbunallah wa ni'mal wakil utawi zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala kang ngucap ha ing hasbunallah, qala ngucap ha ing hasbunallah wa ni'mal wakil sapa Ibrahim alaihissalam, Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, hina ulqiya semangsane den lempar finari ing dalem geni wa qala lan ngucap ha ing hasbunallahu wa ni'mal wakil sapa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina qalu semangsane padha ngucap sapa kaum innan nasa sak temene menungsa qad jama'u padha kumpul lakum maring sira kabeh fakhsyau mongko padha wedi hum ing anane nas fazada mongko tambah sapa kaum apane imanan imane wa qalu lan padha ngucap sapa kaum hasbunallah wa ni'mal wakil ing hasbunallah wa ni'mal wakil arwahul Bukhari Riyadhus Shalihin ing dalam Riyadhus Shalihin 55. Di hasbunallah wa ni'mal wakil itu diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api sehingga Allah menyelamatkan dari api. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil juga diucapkan kepada Rasulullah manakala kaum musyrik itu berkumpul, kaum kafir berkumpul untuk memerangi Kanjeng Nabi, maka apa? Kaum-kaum atau umat Kanjeng Nabi pada saat itu mereka mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil sehingga apa? Keimanan mereka menjadi tambah sehingga imannya tambah sehingga lebih berani untuk menghadapi kaum-kaum kufar wal musyrikin. Demikian untuk hari ini. Sampai bab salis, besok dilanjutkan untuk bab Rabi bab keempat. Dan pesan pada santri-santri
yang berada di rumah, ya, kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Jadi mohon untuk bisa mengikuti kajian ini, dan diwajibkan untuk semuanya kitabnya harus bisa dimaknai semua. Nanti pada saat kondisi sudah baik, nanti kitabnya untuk bisa dikumpulkan. Dan mohon semuanya untuk mengikuti channel-channel kajian Pondok Pesantren Al-Hilal Langensari Kota Banjar, ya, yang sudah dijadwalkan, ya, bisa diikuti melalui akun-akun resmi Pondok Pesantren Al-Hilal. Demikian, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan di bulan Ramadan ini. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbawna shaghira. Allahumma salimna wa ahlana wa zurriyyatana wa talamizana min afatid dunya khadabis sinati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami' al-hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sal khayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma tajawaz an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ja'alna ya Allah min ummati sayyidina Muhammad wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa samana ya Allah fi hadha syahri, ya Allah fi hadha syahr Ramadan, ya Allah ya Rahmanir Rahim. Allahumma ja'alna min ibadikas sholihin, Allahumma ja'alna min al-mutatahhirin, Allahumma ja'alna min ahlil ilmi wal khair, min ahlil Qur'an azim, wa la taj'alna ya Allah min ahlis su'i wal dhair. Allahumma ya Allah, Allahumma salimna, Allahumma salimna ya Allah, salimna ya Allah Indonesia, Allah min jami'il bala wal waba, wa nakhusuh ya Allah, salimna ya Allah min jami'il waba min at-ta'un wal corona fi hadzal zaman, ya Allah ya Rahmanir Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.